ओम शांति 14 जून 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे निरंतर यही कथा मने रहू जे आमर बाबा एकाधार रे पिता अटंती, शिक्षक अटंती, सद्गुरु अटंती। यह स्मृति रे रखिबा ही मनमना भव अटे। निरंतर यही कथा मने रहू जे आमर बाबा एकाधार रे पिता अटंती, शिक्षक अटंती, सद्गुरु अटंती। यह स्मृति रे रखिबा ही मनमना भव अटे। प्रश्न मायार धूली जेतेबेले आखिरे पड़ी जाउछि सेतेबेले सर्वप्रथमे केउ भूल हेउछि? मायार धूली जेतेबेले आखिरे पड़ी जाउछि सेतेबेले सर्वप्रथमे केउ भूल हेउछि? उत्तर सर्वप्रथमे माया पाठ पढ़ा को छाड़ी देबार ही भूल कराउछि। भगवान पाठ पढ़ाउछंती एही कथा भूली होई जाउछि। बाबांकर संतान होई मध्य बाबांकर पाठ पढ़ा को छाड़ी देउछंती। एहा मध्य आश्चर्यर कथा। नचेत एही ज्ञान एभली अटे जहा कि भितरे भितरे मन सर्वदा नाचिबा कथा। किंतु मायार प्रभाव किछि कम नुहे। सी पाठ पढ़ा को ही छड़ाई देउछि। अनुपस्थित हेबा अर्थ पाठ पढ़ा को छाड़ी देबा। ओम शांति। आत्मिक पिता आसी आत्मिक संतान मानक बुझाउछंती। जेउ माने किछि कम बुझिछंती सही मानक बुझाउछंती। केही केही पुणी बुद्धिमान होई जाउछंती। पिला माने तो जानिछंती एही बाबा तो बहुत चमत्कार अटंती। जदियो तुमे एठारे बसिछ किंतु मनरे भाबुछ इए हमर बेहदर बाबा मध्य अटंती, बेहदर शिक्षक मध्य अटंती, बेहदर शिक्षा देउछंती। सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य को बुझाउछंती। तेबे एभली विचार विद्यार्थी मानक बुद्धि रे रहिबा दरकार ना। पुणी गुरु रूप रे निश्चित साथी रे नै जिवे। बाबा जानिछंती एहा हेउछि पुरुणा छी छी दुनिया अर्थात पतित दुनिया। एठारु पिला मानकु नै जिबाकु हेबो। किंतु केउठाकु? घरकु। जेमिति कन्यार विवाह होई गला परे ताकु ससुर घर लोके निज साथी रे नै जाई थांती। एबे तुमे एठारे बसिछ बाबा बुझाउछंती। पिला मानक मनरे निश्चित आसुथिबो जे ये बाबा आमर बेहतर बाबा मध्य अटंती, बेहतर शिक्षा मध्य देउछंती। तेणु जेते बड़ बाबा सेते बड़ बेहतर शिक्षा मध्य देउछंती। रचनार आदि मध्य अंतर रहस्य मध्य पिला मानक बुद्धि रे अछि। जानिछंती बाबा एही छी छी दुनियारू आमकु घरकु फेराई नै जिवे। एहाकु मनरे चिंतन करिबा मध्य मनमना भव अटे। तेणु चलिबा बुलिबा उठिबा बसिबा समय बुद्धि रे कथा मने रही थाउ। कारण आश्चर्यजनक जिनिसर बारंबार चिंतन चली थाए ना। तुमे जानिछ आमे भल भाबरे पाठ पढ़ी बाबा को मने पकाई विश्वर मालिक हेउछु। तेबे एही चिंतन सबु बेले बुद्धि रे निश्चित चलिबा दरकार। प्रथमे बाबा को मने पकाइबा दरकार। शिक्षक तापरे मिली थांती। पिला माने जानिछंती आमर पिता हेउछंती बेहदर आत्मिक पिता। सहजरे मने पकाइबा पई बाबा उपाय मान बताउछंती। कहउछंती केवल मते मने पकाओ जहा द्वारा अधा कल्पर विकर्म विनाश होई जिवो। पवित्र हेबा पई तुमे जन्म जन्मांतर भक्ति जप तप आदि बहुत करिछ। समस्ते मंदिर को जाउछंती, भक्ति करूछंती, भाबुछंती आमे माने परंपरा रु भक्ति करी आसीछु। जदि तांको पचारिबो जे शास्त्र केबेठारु सुनुछ तेबे कहिबे परंपरा अनुसारे। मनुष्य मानकु किछि हेले भी जणा नाही। सत्य जुगर तो शास्त्र आदि न थाए। तुम मानकु आश्चर्य लागिबा दरकार। कारण बाबांक व्यतीत ए कथा आउ केही बुझाई परिबे नाही। ये पिता शिक्षक सद्गुरु मध्य अटंती। ये तो आमर पिता अटंती। यांकर केही माता पिता नाहंती। केही कहि परिबे नाही जे शिव बाबा कहार संतान अटंती। एक कथा बुद्धि रे घड़ी घड़ी मने रहिबा ही हेउछि मनमना भव। शिक्षक आमको पाठ पढ़ाउछंती किंतु सीए काहा ठारू पढ़ी नाहंती। यांको केही पढ़ाई नाहंती। सीए तो ज्ञानर सागर मनुष्य सृष्टिर बीज रूप। सीए चैतन्य होइतिबारु सब किछि सुनाउछंती। आसी कहउछंती पिला माने मु जहाँक शरीर रे प्रवेश करिछि तांको द्वारा मु तुमको आदिरु आरंभ करी वर्तमान समय पर्यंत सब रहस्य बुझाउछि। पुणी अंतिम समय पाई तो पछकु कहिबे। सेतेबेले तुमे मध्य जानिजिब जे वर्तमान अंतिम समय आसीगला। पुणी समस्तंकर क्रमानुसारे कर्मातीत अवस्था होइजिब। तुमे लक्षण सबु देखिब। पूर्ण सृष्टिर विनाश तो निश्चित हेब। यह तुमे अनेक थर देखिछ एवं एमिति देखुथिब। तुमे कल्प पूर्व भली पाठ मध्य पढ़ुछ। तुमे राजत्व करिथिल पुणी हराइल एबे पुणी नेउछ।
बाबा तुमको पुणी थरे पाठ पढ़ाउछंती। यह केते सहज तुम्हें जानुछ जे आमे प्रकृत रे विश्वर मालिक थिलु। पुणी बाबा आसी आमको सही ज्ञान देउछंती। बाबा आमको राय देउछंती कहउछंती एहीपरि सबु चिंतन बुद्धि रे चलिबा दरकार। बाबा आमर पिता मध्य अटंती तो शिक्षक मध्य अटंती। शिक्षकों को कौन केबे भूली हेबो कि शिक्षकों द्वारा पाठ पढ़ी थांती। कहीं कहीं संतान मानक द्वारा माया बहुत भूल कराई देउछि। एकदम जेपरी आखिरे धूली पकाई देउछि। पाठ पढ़ा ही छड़ाई देउछि। एठारे भगवान पाठ पढ़ाउछंती। एभली पाठ पढ़ा को मध्य छाड़ी देउछंती। पाठ पढ़ा हेउछि मुख्य। तेबे ताहा मध्य किए छाड़ुछंती बाबांकर संतान माने। तेणु पिला मानक मनरे केते खुशी रहिबा दरकार। बाबा सबु कथार ज्ञान देउछंती जहा कल्प कल्प देइथिले। बाबा कहउछंती अति कम रे एही भली भाबरे मते मन पकाओ। कल्प कल्प तुमे माने ही एही ज्ञान को बुझुछ एवं धारण करूछ। एही शिव बाबांकर त केही बाबा नाहती सीए ही समस्तंकर बेहतर बाबा अटंती। तेणु सीए अति उत्तम पिता हेले ना। मोर पिता किए अछंती कि कुह। शिव बाबा कहार संतान अटंती। एही पाठ पढ़ा मध्य अति उत्कृष्ट अटे जहाँकि एही संगम युग व्यतीत आउ केबे केही पढ़ी परिबे नाही। एवं केवल तुमे ब्राह्मण माने ही पढ़ुछ। तुमे एकथा मध्य जानिछ जे बाबा को मने पकाई पकाई आम पवित्र होई जिवु। नचेत पुणी दंड भोग करबाकू पड़िबो। गर्भ जेल रे बहुत सजा खाइबाकू पड़ी थाए। सूक्ष्म लोकरे पुणी ट्रिब्यूनल बा न्याय सभा बसी थाए। सबरो साक्षात्कार होई थाए। बिना साक्षात्कार रे काहाकू दंड दिया जाई परिबो नाही। नहले द्वंद्व रे पड़ी जिवे जे आमको एही दंड काहे कि मिलुछि। बाबांको तो सब जना थाए जे ये एही पाप करिछि एही भूल करिछि सब साक्षात्कार कराउछंती। से समय एमिति अनुभव होई थाए कि एते सब जन्मर दंड मिलुछि जेपरि सब जन्मर इज्जत चली जाउछि। तेणु बाबा कहउछन्ती मिठा मिठा पिला मानकू बहुत भल भाबरे पुरुषार्थ करिबा दरकार। 16 कला संपूर्ण हेबा पई जोगर परिश्रम करिबाकू हेबो। निजकू देखिबाकू हेबो मु काहाकू दुख देई नाही त। सुखदाता बाबांकर आमे संतान अटुना। तेणु आमको फूल भली गुलगुल होगाकू पड़िबो। एही पाठ पढ़ा ही तुम साथी रे जीव। पाठ पढ़ा द्वारा ही मनुष्य बारिस्टर आदि हेउछंती। बाबांकर ही ज्ञान सबुठारु अलगा एवं सत्य अटे। यह हेउछि गुप्त पांडव सरकार। एही कथा को तुम मानक व्यतीत अन्य केही बुझी परिबे नाही। एही पाठ पढ़ा संपूर्ण चमत्कार। एहा को आत्मा ही शुणुछि। बाबा बारंबार बुझाउछंती कहउछंती पाठ पढ़ा को केबे छाड़ीबार नाही किनु माया छड़ाई देउछि। बाबा कहउछंती एमिति पाठ पढ़ा को केबे भी छाड़ीबा उचित नुहे। बाबांक पाखकू तार रिपोर्ट आसुछि ना रेजिस्टर रु सब जना पड़ी जाए ये केते दिन अनुपस्थित रहिले। पाठ पढ़ा छाड़ी देवा द्वारा बाबा को मध्य भूली जाउछंती। वास्तव रे बाबा कौनसी भूली जिबार वस्तु नुहंती। सी त हमर विचित्र बाबा अटंती। सी हमको सब बुझाउछंती। ये जेमिति गोटिए खेल खेल भाव रे काहाकू सुनाइले ताहा तुरंत मने रही जाए ना। ताहा केबे भूली हुए नाही। ये ब्रह्मा बाबा मध्य निजर अनुभव शुणाउछंती। बाल्य अवस्थार ही तांकर वैराग्य भावना रहुथिला। कहूथिले दुनिया रे बहुत दुख अछि। एबे जदि मो पाखरे 10,000 टंका होई जिवो ताकू जदि बैंक रे रखिबी तेबे सेथिरु मते 50 टंका सुध मिलिबो। सेतिकी मो पई यथेष्ट। स्वतंत्र होई रहिबी। घर द्वारा संभाळबा त भारी कष्टकर। अच्छा थरे गोटे सिनेमा देखिली। तार नाम थिला सौभाग्य सुंदरी। ताकू देखिबा परे वैराग्य भावना उड़ी गला। तापरे विचार आसिला विवाह करिबी। एमिति करिबी सेमिति करिबी। मायर गोटे चापुड़ारे सब कला काया उड़ीगला। तेणु एबे बाबा कहउछंती पिला माने एही दुनिया त नरक अटे। एवं एथिरे जो नाटक सिनेमा देखाउछंती ताहा मध्य नरक अटे। ताहाकू देखिबा द्वारा ही समस्तकर वृत्ति खराब होई जाउछि। खबर कागज रे सुंदर सुंदर नायिका मानकर फोटो देखि केतेकंकर वृत्ति तांको आडकू चली जाउछि। ये बहुत भल सुंदर एहा त बुद्धि रे आसी जाउछि ना। वास्तव रे एही भली चिंतन ही चलिबा उचित नुहे। बाबा कहउछंती एही दुनिया तो विनाश हेबार अछि। तेणु तुमे आउ सब भूली केवल मोते मने पकाओ। एभली चित्र सब काहेकि देखुछ। एही सब कथा वृत्ति को तळको खसाई देई थाए। ए सबु जहा किछि भी देखुछ से सबु तो माटी रे मिसी जीव। तेणु ए सब को मने पकाओ नाही। एथिरु ममत्व तुटाई दियो। एही सबु शरीर तो पुरुणा छी छी अर्थात पतित अटे। जदिओ आत्मा शुद्ध हेउछि किंतु शरीर तो छी छी अटे ना।
तेणु एप्रति ध्यान देवा कौन दरकार एकमात्र बाबा को ही देखा दरकार। बाबा कहते मीठा मीठा पिला माने तुमर लक्ष्य बहुत उच्च विश्वर मालिक हेबाई आउ कहीं चेष्टा भी करि परिबे नाही। कहार बुद्धि रे ए सब कथा आसीब ही नाही। वर्तमान मायार प्रभाव किछि कम नुहे। वैज्ञानिक मानकर केते बुद्धि चलुची तुमर तो हेउची शांतिर शक्ति। समस्ते मुक्ति चाहूछंती ना तुमर पुणी लक्ष्य हेउची जीवन मुक्तिर। ए कथा मध्य बाबा बुझाउछंती गुरु आदि तो केही भी एभली ज्ञान देई परिबे नाही। तुमको गृहस्थरे रही पवित्र हेबाकू पड़िबो राजत्व नेबाकू पड़िबो। भक्ति रे तो बहुत समय नष्ट करिछ एबे तुमे बुझी पारुछ आमे केते भूल करिछु। भूल करी करी एकदम अज्ञानी बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होई जाइछु। मन रे आसुछि जे एही ज्ञान तो अति उत्कृष्ट अटे जहा द्वारा आमे कोन रु कोन होई जाउछु पत्थर बुद्धि रु पारस बुद्धि होई जाउछु। तेणु तुमर खुशीर पारद मध्य चढ़ुछि जे आमर बाबा हेउछन्ति बेहद्र बाबा। तांकर केही बाबा नाहंती सी शिक्षक भी अटंती किंतु तांकर केही शिक्षक नाहंती। तेबे कहउछन्ति सीए केउठारु शिखिले आश्चर्य हेबे ना। बहुत लोक भाबुछन्ति ये तो कोनसी गुरुंक ठारु शिखिछन्ति तेबे सेही गुरुंकर आहुरी मध्य शिष्य थिबे ना। कोन जणे शिष्य थिले कि गुरुंकर तो अनेक शिष्य थांती। आगा खांकर देख केते शिष्य अछन्ति। गुरु मानक प्रति मनरे केते सम्मान रही थाए तांको हीरारे ओजन करुथिले। तेबे तुमे एभली सद्गुरु को केउथिरे ओजन करिबो। ये तो बेहदर सद्गुरु अटंती। यांकर ओजन केते गोटिए छोट हीरा मध्य पकाई परिबो नाही। तुमे माने एही भली कथा सब विचार करबा दरकार। एहा तो गुह्य कथा अटे जदियो समस्ते हे ईश्वर बोली कहउछन्ति किंतु एक कथा कण जानिछन्ति कि सी पिता शिक्षक एवं गुरु मध्य अटंती। सी तो साधारण रूप नैछन्ति। बाबा आसन उपरे एइथि पई बसुछन्ति कि जेपरि सी समस्तंकर चेहरा देखि परिबे। पिला मानक प्रति स्नेह तो रहिछि ना नचेत एही सहयोगी संतान मानक बिना स्वर्गर स्थापना किपरि करिवे। तेणु अधिक सहयोग करुथिबा पिला मानकु बाबा निश्चित अधिक स्नेह करिवे। अधिक रोजगार करुथिबा संतान जदि भल स्वभाव होइथिबो तेबे निश्चित उच्चरु उच्च पद प्राप्त करिवो। ता प्रति अधिक स्नेह मध्य आसी थाए ना। बापा पिला मानकु देखि देखि हर्षित हेउछन्ति। आत्मा बहुत खुशी होई थाए। मु कल्प कल्प पिला मानकु देखि देखि खुशी होई थाए। प्रति कल्प रे पिला मान ही सहयोगी होई थांती एवं सही मान ही मोर बहुत स्नेही लागुचंती। तांको सहित मोर कल्प कल्पांतरर स्नेह जोड़ी होई जाउची। बाबा कहउछन्ति तेणु जदियो केउठारे भी बसी थाओ किंतु बुद्धि रे केवल बाबा ही मने रही थांतु। ये आमर बेहदर बाबा अटंती। यांकर केही पिता नाहंती कि शिक्षक मध्य नाहंती। निजे ही सब किछि अटंती जहांकु समस्ते मने पकाउछन्ती। सत्य जुगरे तो तांकु केही मने पकाइबे नाही। 21 जन्म पाई बेड़ा पारी होई जाउची तो तुमर केते खुशी रहिबा दरकार। बास सारा दिन बाबांकर सेवा करिबु। एभली बाबांकर परिचय समस्तंकु देबु। बाबांक ठारू ही एही सत्ययुगी संपत्ति मिलुची। बाबा हमकु राजयुग शिखाउछन्ती आउ पुणी समस्तंकु साथी रे मध्य नै जाउछन्ती। एबे सारा चक्रर ज्ञान तुम बुद्धि रे अछि। एभली चक्र तो केही मनुष्य रचना करि परिबे नाही। एहार अर्थ तो काहा को ही जणा नाही। तुमे एबे बुझुछ बाबा आमर बेहदर बाबा मध्य अटंती। बेहदर राज्य मध्य देउछन्ती एवं ता सहित पुणी साथी रे नै जाउछन्ती। जदि एही भली अन्य मानकु बुझाइबो तेबे बाबांकु केही सर्वव्यापी बोली कहि परिबे नाही। सी बाबा अटंती शिक्षक अटंती तेबे सर्वव्यापी किपरि होई परिबे। बेहदर बाबा ही ज्ञानर सागर अटंती। सीए सारा सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानिछन्ती। बाबा पिला मानकु बुझाउछन्ती एही पाठ पढ़ा को केबे हेले भूली जाओ नाही। एहा बहुत उच्च पाठ पढ़ा। बाबा परम पिता अटंती परम शिक्षक अटंती एवं परम गुरु मध्य अटंती। सी दुनिया रे थिबा गुरु मानकु मध्य साथी रे नै जिवे। समस्तंकु एही भली विचित्र कथा सब सुनाइबा दरकार। सेमानकु कुह एहा हेउछि बेहदर खेल। एठारे प्रत्येक अभिनेता मानकु निज निजर पाठ मिलिछि। बेहद बाबांक ठारू आमे आत्मा माने बेहदर राजत्व नेउछु। आमे माने ही स्वर्गर मालिक थिले। भारत रे प्रथम वैकुंठ थिला एबे पुणी निश्चित हेबो। श्री कृष्ण सेही दुनिया रे मालिक थिले। एबे पुराना दुनिया अटे पुणी निश्चित नुआ दुनिया रो मालिक हेबे। चित्र रे मध्य स्पष्ट भाव रे दर्शा जाइछि।
ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମର ଗୋଡ଼ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି। ସେହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। ଏହିଭଳି କଥା ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଅନ୍ତିମ ମତି ଅନୁସାରେ ତୁମର ଗତି ହୋଇଯିବ। କେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସବୁ କଥାର ସ୍ମରଣ ସବୁବେଳେ କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସବୁଥିରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ବୃତ୍ତିକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଛି ଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ଶରୀର ପ୍ରତି ଟିକିଏ ବି ଧ୍ୟାନ ନ ଯାଉ। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସବୁଥିରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ବୃତ୍ତିକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଛି ଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ଶରୀର ପ୍ରତି ଟିକିଏ ବି ଧ୍ୟାନ ନ ଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ବାବା ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ାକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବାବା ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ାକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରୟୋଗୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରୟୋଗୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ସାଧନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରୟୋଗୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗର ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଉଛ, ସେହିଭଳି ଶୁଭ ଭାବନା ସ୍ନେହର ଭାବନାର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଅନେକ ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ଦେଇଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶୁଭ ଭାବନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇଦେବ। ଏହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥୂଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। କେବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଲାପ ହୁଅ, ଝାଉଁଳି ଯାଅ ନାହିଁ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଲାପ ହୁଅ, ଝାଉଁଳି ଯାଅ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ବାବାଙ୍କର ମିଠା ମିଠା ସ୍ମୃତିରେ ହଜିଯିବା। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତିରେ ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଏକ ଅଲୌକିକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା। ନିଜ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସାଉଁଟି ଆଣନ୍ତୁ। ଏକାଗ୍ର କରନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତା ମଝିରେ। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଲି ମୋ ବାବାଙ୍କ କୋଳକୁ, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ, ଶାନ୍ତିରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାକୁ। ମୋ ନିଜ ଘର ଶାନ୍ତି ଧାମ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଲି ବାବାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ବିଚୃପ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ମିଠା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲି ମୁଁ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ। ପ୍ରକାଶ ଓ ଶକ୍ତିର କିରଣ ବିଛୁରିତ କରି ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ଶିବ ସାଜନକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପରମ ଧାମରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ନୀରବତା ହିଁ ନୀରବତା। ଗଭୀର ଶାନ୍ତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନଗରୀ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରୂପୀ ତାରାଗୁଡ଼ିକ
ଚକମକ ହୋଇ ଚମକୁଛନ୍ତି। ଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ଶାନ୍ତ, ଶୀତଳ, ଆନନ୍ଦମୟ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ପୂରାପୂରି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ସୁନେଲି କିରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛି। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଅବିନାଶୀ ପିତା କିରଣ ବିଛୁରିତ କରି ଯେମିତି ମୋର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସୁନେଲି ଲାଲ ପ୍ରକାଶ ଭିତରେ ଚମକୁଥିବା ମୋର ବାବାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ରୂପ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ନ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ରୂପ ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପବିତ୍ର କିରଣ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଇଛି। ଯେମିତି ବାବା ମୋ ଉପରେ କିରଣର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଲୌକିକ ଦେହ ଲୌକିକ ସଂସାର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦର ଲହଡ଼ିରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ମନରୂପୀ ନାଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହ ସମୁଦ୍ରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବାବା, କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ ମୋର। କେବଳ ବାବାଙ୍କର ବର୍ଷା ମୋ ଉପରେ ଆଉ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ। ସତରଙ୍ଗୀ କିରଣର ଝରଣା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରି ମୋ ଉପରେ ଅନବରତ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଶୀତଳ କିରଣରେ ମୋ ଆତ୍ମାର ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ କରିଦେଉଛି। ସବୁ କଳଙ୍କ, ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥତା ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଆହୁରି ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଓ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ କିରଣ ଯେମିତି ମୋତେ ଆଉଁସି ଦେଉଛି, କୋଳରେ ଖେଳାଉଛି। ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଏହି ଅନୁଭବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ମୋ ସ୍ୱରୂପକୁ ପୁରା ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବାବା ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶୀତଳତା ଓ ସ୍ନେହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ହଜି ଯାଇଛି। ଏହି ଗଭୀର ପ୍ରେମର ଅନୁଭୂତି ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ନିଜ ଭିତରେ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ସବୁ ପାପକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୋତେ ସଚ୍ଚା ସୁନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଆତ୍ମା ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ବାବାଙ୍କ କୋଳରେ, ବାବାଙ୍କ କିରଣରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଝୁଲାରେ ଝୁଲୁଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ଚମକଦାର ହୋଇଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏକରସ ହୋଇ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ମୋ ନିଜ ଘରେ, ମୋ ପିତାଙ୍କର କିରଣ ରୂପୀ କୋଳରେ ମୋ ଆତ୍ମା ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋ ମନ ନାଚି ଉଠୁଛି। ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏତେ ହାଲୁକା, ଏତେ ଖୁସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଯୋଗର ଅନୁଭୂତି କରୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବାବା ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗଭୀର ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବାବା ଏତେ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଛୁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ କୋଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆତ୍ମା ଗଭୀର ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରୁଛି। ମୋ ପ୍ରିୟତମ ଯେମିତି ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ତାଙ୍କ ସବୁ ସ୍ନେହ, ଶକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଚିନ୍ତା ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଉପରାମ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମ ଧାମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୀରା ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପରମ ଧାମକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନଥିଲି ଯେତେ ଏବେ ହୋଇଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ମୋର ସବୁ ପାପ ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକାଶ ଅନେକ ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମୋ ପିତା ମୋତେ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତିକୁ, ମୋର ଚମକକୁ ହଜାର ଗୁଣା, ଲକ୍ଷ ଗୁଣା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଛି ସାକାର ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକକୁ। ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନକୁ ମୁଁ ଅବତରିତ ଆତ୍ମା ଓହ୍ଲାଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ।
ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।